Maya không yang Hey!
Go back!
Bangladeshi go back, go back, go back. Bangladeshi go back, go back, go back. YPF 시작하, 시작하, 시작하. 우리나라 시작하, 시작하, 시작하. 여러분들 마사카, 마사카, 마사카. YPF 마사카, 마사카, 마사카. YPF 혼나이, 이브라 하원 세상을. 여러분들 혼나이, 이브라 하원 세상을. 이브라 혼나이, 이브라 하원 세상을. 여러분들 혼나이, 이브라 하원 세상을.
Baksa silsawo thansa tonglayo haikaba baksa diploma thani flag na yaboi ja India ni flag simina nyai jereli khlaimaro obro khatam obo hairok Lebanon जों most welcome खयो कारण जे नासिब मु एजेंडा काशनो दङ जे जों जिनि जे केन्द्रनो जिनि जे आगिनि जिमिन डिमान्ड थाइ फेमिनि जे इलीगल माइग्रेन्ट्स नो पुश बैक खाइने अबसि जिनि मेन जिनि नासिब जे रायजा सायाति हाबै तिरपारा जो हाबै जिनि जिनि लाइबुमा जिनि कमाखा जिनि इतिहास जिनि अमन साजाका जेता जों सालसा मेजरिटी दंमाने जिनि जों माइनरिटी हतामनि बगै हिगे बांलादेशी रक तिरपारा जो थाइमानि यागुलो अमन बागै जिनि जिनि तिरपारा सरकनि जे जिनि अधिकार जिनि पॉलिटिकल राइट जिनि इकोनॉमिकल राइट माने जिनि जत राइट न जों तिनि कमाइ थांना नांगौ बका एकता कारण इलीगल इमाइग्रेन्ट्स अ हावो तिनि मेजरिटी थांनो तो तिनि अमन साव जों तिनि जिनि दाबि सुदु
o je 19 May ni chiminia chini je tabu kendra sarkar ni je clear cut tabu kuri ko je cut of date bo ya ni chimin Bangladesh hinjak na sing na yo 1949 15 October je bro India march on chimin je Tripura jo illegal migrants ro je Bangladesh phanyano pushback ma khaina obo chini dabi agini chimino obono chung romoi tong tabu last tini chung sabo je citizenship amendment bill pass kai 2014 no cut off date khaye je babe government of India notification dikha jeng apno kosia 1949 15 October merger agreement mani ayaki Indra Modi je chukti mani omono phana pro cut off date ma khaine karon chung saimano tini ora phaine Rohingya tini ora wansa masa musu phaye Bangladesh ni phaye tini ora majak pushback thama bai Tripura jin solution ni ya Tripura jin sotik je chungora solution nai thangkai 1971 ni sekang jara phainai rok 1971 ni ulo phainai rok no pushback ma khainai either neta phangtu either montri phangtu either chief minister phangtu pushback ma khainai obviously chini naimong obviously slogan এবং 30 chini memonu submission khamna obviously jompo jarawo chung maunio SDM ni through maunio mukhyamantri ni chung yafarnai chini baskang ni 13 tariko chung sub division payment ya golo 13 tariko chung chini district chipajo district thani ba DM ni thani chung memonu submit khaibinai je chini Nashik mong main obono chini baskang dino illegal migration no pushback khainangai ar chung kai toler khaimalia chung sojo khaimalia chung movement ma angkhasni ma angkhasni asa sabta ga jasmo tungno government tungno jodino samung khayangge khainen bage asase samungrawni ake norni kinangni nahar mung tamngai nadi actually rekhane sudu government samung bini rekhane bage chini public no ang request ma khayo bo jagawo illegal migrants to boro sing kaisa sondeho jonok tongiman obosing list no SP DM ayake chini ko dizin thane sing mari karon afrono chini oboje বড় আইডেন্টিফাই খানি সুবিধা না আইডেন্টিফাই খানি গুলো जों পুষবে খাইনি আর যদিও সরকার অমন যদি স্টেপ নাই তো হাকাই সরকার অনুকনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মিয়া স্টেটমেন্ট जों আইনগতভাবে নাই তো আইনগতভাবে খাইনাই দাবুক जों নাই তো বড় পোসাতে স্টেপ না নাইয়া जों নাই তো जों আমনি পরিচিন কর্মসূচি চলিনাই আর जों কুদি সিং টংলা দি প্রামতা চিন বুবাগার নেতৃত্বে जों ইলিগেল মাইগ্রেশন গুনি করে খাইগলা আচ্ছা এমএলএ রঞ্জিত থামানে বস্তু দরতি কই গজে যে থাইও প্রোগ্রাম খানে নেনি থাকানে ন বাসা দল গুজন দল বনো কাসু রবি থামানে আবু দরতি কই তে বাসা ইএমএম বিসি এমএলএ রকো অবহাই লগিরিয়ানি থামান দরতি কই যাবো নাইদি অ্যাকচুয়ালি চিনি প্রামতা ন হইতে কোন আমতি করে কেমন কাসু প্রশ্নই করে কারণ বহু খরচা তি প্রামতানি এমএলএ তিনি দারণজিৎ বলতে সিনিয়র লিডার जोंहा माइपुर दिनो बनो हाना सारा बो थांगिया जतनो जों बनो बेले मोस्ट वेलकाम जे जागाव बो इनिशिएटिभ नाव इंडियन फ्लैग नाव बो दिनि मुभमेंट खाना थांगा जों मोस्ट वेलकाम खायो जों अमनो सावो चिनि दल थांगानि बिसिंखै जों बसकां दिनो बहानि चिन नासिक मुं गायसनो दंनाय जे चिनि गोल नासिक मुं दंनाय चिनि नासिक मुं रंजित देमना ताम साका सायाबो नासिक मुं चिन नासिक मुं अबनो जे चिनि बसकां दिनो जों थांगा खायो इलिगेल माइग्रेशननि बिरुद्धे जों जतनो एग्लोय आन्दोलन माखायनाय राज्य सरकारनि प्रेसार मारिनाय केन्द्र सरकारनि प्रेसार मारिनाय कारण चिनि अहानि लाइबुमा रायसे जों सायमनि बरो ताइ कोनो डिमोट करियो जागावो दिनि तिप्रामथानि 13 एमएलए नो जों वन सकजाक न अलगे सरकारनि कमना नाथाय जों कमनाय जों केबो किरिया केबो जों ब्लेम खानि कगिया जों जतन रेडि दङ अब आं दिनि जनगण गमन कक सानामु सुंगो आर एबं इंताम साकामो ताकु रंजित देबरमानो केउ कासो थायाकै बो एलिगेशन तुबुसन चिन तिप्रामथ आमति कुनो गरे चिनाबे केबन कासोया चिन आदर्श अब नीतिबिया चिन बुबा ग्रामति फोरोंगिया आर ताकासे बयनि लगेरिया नि सामानिको जों चिनि बफोर लगेरिया नि सानाय दसों लगे आफुन दियानि सानाय जेफोर पार्टीयाव डिसकासन मन या गलो जदिও पार्टीनि बर इंग सेलेया जों अब खाइमिया होन गांगासे जों लगेरियानि सामाने जदि पार्टीयाव कुनो बिनि बागे आमति गोआमबो पार्टीयाव एजेन्डा तुबिया ओंगा जों जानिया जों जतन जानिया कन्स्टिट्यूशन जों खाइ दङ protect the constitution dini illegal immigration ko khadoi tongo khaisagi tongo tipramota jotijo saimano tipramota asimani karan kaisen karon je o hawo illegal migrants bangmani bagino dini jeng alada rajo khainen nangka separate state khainen nangka je norok saimano illegal migrants ne o issue of dini issue ya ang ageo barbar maso 1967-68 je plot used by TSF andron khai phayse BDC bitor omoni fol nukna norok thangnai 2019 ni 8 तारिख জানুয়ারি ও মাদক কামিয়তান কাইজ কক্সা অব কক্সামন কারণখা যে সিএবি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যে কেন্দ্র সরকার অবিনত তুমানি বাগৈ जों অমন আফ্রো TSF আন্দোলন খাই
रूट ब्लकेज खाइका त्रिपुरा स्ट्राइक खाइका नॉर्थ स्ट्राइक खाइमन जागलो केंद्र सरकार जे 8 तारिख जानबुन जे ड्राफ्टिंग बाय जे 2019 नि 19 तारिख डिसेम्बर जे ड्राफ्टिंग रिमानि अब सम्पूर्ण चेंज खाइमारि कबंखा जिनि बोबाग्र नेतृत्व आंदोलन खाइमानि यागलो सीएबि न सुन प्रोटेस्ट खाइमानि यागलो जों अबनो साव जों अस एमेन्डमेन्ट सुन गसिया ओ एमेन्डमेन्ट अब तिबै बले हामिया जों नायो 1949 हायाके 1971 नि काटो बियार खयै अरे बांग्लादेश रनो मन्त्री फन नंतो सीएम फन नंतो देश फन नंतो कोनो पुस बेक माखैना सुन केन्द्र सुन अब सुन मान और वांसा मागनि माग थांग्रोम लायो बरनो चौबिनि माबाय अब तिब्रा जों सल्युसन नि हायसे तिब्रा जों सल्युसन आफरो ना केन्द्र सरकार जे प्रो जिनि देबन नसिं सामा हाय मिया हा केन्द्रनि फुस तुबि और आइडेन्टिफाइ माखैनाय और फुस कुन आइडेन्टिफाइ खैमिया जे जागाव फाद्राहानि फाइने तिनि राज्य सरकार चालौ दङ और केबिनेट गखायजों दङ अब जों गदिनि एक्सेप्ट खैमाले एबं जों गाहाम कुनिनो फन जों हमनो पेजा सरकार तावान सुके और जों अबन चिन टारगेट दंनाय अबन जिनि डिमान्ड अबन दंनाय जे केन्द्र राव हस्तक्षेप माखैनाय केन्द्र सरकारनि फुस बायकर बिटेक माखैनाय प्रपोज माखैनाय अबन चिन डिमान्ड Back, move back, move back. Bangladeshi go back, move back, move back. Bangladeshi go back, move back, move back. Bangladeshi go back, move back, move back. Bangladeshi leo tak ada Bangladesh apa nak dari kudu makannya, makannya. Harga tobat joli naik, joli naik. Harga tobat joli kah. Bangladeshi go back, move back, move back. Bangladeshi go back, move back, move back. Ubagara long, long. Mana dapat ayo lokal. Ini kau pasti tak kau. Dia pasang kau. Jangan pasang. Pasang kau. Orang dapat tak kau. Jika pan pasang kau. Jika pan pasang kau. Bangladeshi go back. Bangladeshi go back. Bangladeshi go back. Bangladeshi go back. Ini kau pasti. Ayo lokal.
Ramata long live, long live, long live, keep Ramata long live, long live, long live, keep Ramata long live, long live, long live. Mubarak! Mubarak! Bangladesh go back, Go back, go back, 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 illegal migrant go back, go back, go back, go back, go back, go back.